Tama-tong. Balaika Hambai 2021 এডিসি ইলেকশন অপারেশনে 21 নতুন বাজার মালবাসা আরে সরি 25 নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটিউয়েন্সি সিনে অক্টোবর প্রার্থী মানে কিন্তু বিভিন্ন কারণে 2021 নি রেজাল্ট আছে হামলিয়া কিন্তু তাকলাই 2026 অব 25 নতুন বাজার মালবাসা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি সিনে IPF ni party ni ongai candidate sini balai sikla temahin youth energetic balai khana strong balai khana temahin jatiyobadi temahin regional minded sini Pranab Tripura mono sini party ni ongai taklai candidate khlaija abo khayo ini nomination submission tabo khainan thang thongo হাজার বনি সাপোর্ট ফেলেজা মিছিল ফাইলাগে रेजल्ट kaham na chung expectation khlayo sabuni bagai korbuk ni sini jot to rokna ang baskal ni 12 tarik april ni election sini IPF ni प्रार्थी बनो और कोर्बुक नि होइते कप्लाई खलाई रहरै एडिसनि काउन्सिल नि सदस्य नामना नि बागै आं और कोर्बुक नि जत सिनि रांसाक नि भोटार सरकना आं कब मुंगनारगो पार्टी IPF सेंट्रल कमिटी नि आंगै Ni norok ni bodol ingge IPF tini ingge ce osuk dolma dol khanuka nahar mungtang otong eba bo jagat khana naito Sentini postis notun bazar malbasa nengge IPF tini prathi sini Pranab Tripura boni nomination don bang cinta bor lam lainai bus kang ni je sini fight tipralen fight no hai te so kusuk khayo ni bangai joto sarti pran borok sini party IPF tini jaga tini nomination rojak tongo Om hakin tini sini notun bazar malbasa nengoi bahain tini jung sini Pranab no bone nomination phal khain thangkong sengto naidi situation bom hai kok sanai olo samanai kintu bo sini nokbar borok ne wan sok mani khil jagoi phai dong jati do phani kok sawai gobang ma jeng nukha omani jawab ro ni bago IPF tini te songsa ni bago borok salai dong bila omani bago jeng asao 100% sini notun bazar malbasa jeng apply nai dol ingge IPF tini ingge ce osuk dolma dol khanuka nahar mungtang otong eba bo jagat khana naito Sentini postis notun bazar malbasa nengge IPF asar tini norok ni bukhakti partai IPF tini bukhakti tini ni o nomination rthani boba hai eba kaplai ni wan chung mungtang otong Balaika Hambai 2021 এডিসি ইলেকশন অপারেশনে 21 নতুন বাজার মালবাসা আরে সরি 25 নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটিউয়েন্সি সিনি অক্টোবর প্রার্থী মানে কিন্তু বিভিন্ন কারণে 2021 নি রেজাল্ট আছে হামলিয়া কিন্তু তাকলাই 2026 অব 25 নতুন বাজার মালবাসা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি সিনি IPF sini party ni ongai candidate sini balai sikla temahin youth energetic balai khana strong balai khana temahin jatiyobadi temahin regional minded sini Pranab Tripura mono sini party ni ongai taklai candidate khlaija abo khayo ini nomination submission tabo khainan thang dongo হাজার boni support ফেলেজা মিছিল ফাইলাগে Result kaham na chung expectation khlayo sabuni bagai korbuk ni sini jot to rokna ang baskang ni 12 tarik april ni election sini IPF ni प्रार्थी बनो और कोर्बुक नि होइते कप्लाई खलाई रहरै एडिसनि काउन्सिल नि सदस्य नामना नि बागै आं और कोर्बुक नि जत सिनि रांसाक नि भोटार सरकना आं कब मुंगनारगो पार्टी IPF सेंट्रल कमिटी नि आंगै